Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye. Her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me, hûn jî li benda bibin. Temaşevanê Xanî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê hin mijara bînim pêşberî we û li gel hev li ser van mijarê hanê em ê piçekî biaxivin. Lê berî em dest bi mijarê xwe bikin, fincana qehwe xwe hazir kin, de em dest pê bikin. û ji ber wê sebebê jî de îro wextek em behsa Lozanê dikin, Lozan dîrokeke rûpeleke reş di dîrokê de ku ev 100 sal bi heman statûyê, bi heman trajediyê, bi heman qetleama, bi heman koçberiyê ku berdewam dike. Esasê xwe de ev peyman bi nisbet ku hevkarê wê jî ew 10 dewletên îtîlafê bûn, ku hebûna Kurd red dikirin, înkar dikirin, nasnama Kurd red dikirin, înkar dikirin, çanda Kurd, dîroka Kurd, hebûna Kurd ku nedihate qebûl kirin. Ji ber vê sebebê jî de Kurda tu carî ev peyman bi wî şêwazî ku qebûl nekir. Ji ber ku ev peyman esasê xwe ji aliyê dewleta Tirkiye ve bi awayekî bi hîla, bi cambazî, bi xwedê giravî nûnerên Kurd ku beşdarî vê konferansê bûne konferansa Lozanê de ku wek nûnerê Kurd dest nîşan kin. Halbukî ew kesana sîxurên dewleta Tirk bûn, ji ber ku ew jî bi wî rengî xwestin ku ji bo dewletên îtîlafê û cîhanê bidin xuya kirin ku ev peyman ne di weke Tirk bi tenê, wekê ku Kurd jî terefdarê vê peymanê bin, lê tu hebûna Kurd, statûya Kurd, temsîliyeta Kurd ku parestina berjewendiyên gelê Kurdistanê ku bu parêzê dide ne di peymana Lozanê de heye, ne di müzakereyê de, ne di beşdarbûna müzakereyê de bi tu rengî hebûna Kurd nehatê qebûl kirin. Ev qerase û guvguveyê navê wî Ehmed Qerebûs e, qerasekî siyasetmedara ye. Serokê Kongreya Netewî ya Kurdistanê teneke. Ez gelek cara li ser rewş û jiyana vê organîzasyona hanê, vê rexsina hanê ez rawestiyam ez behsa kenekê dikim û gelek cara wilo rex nekiriye, ne bi xêr û ne bi ala bi roj kîj roja ez jî endamê vê tenekeya hanê bûm, vê rexsina hanê bûm. 2011 bû, 2012 bû me îstîfa xwe, îstîqala xwe da, dema ku serokê wê Tahir Kemalîzade bû û cîgirê serokê wê Rehmetiyê Bengî Haco bû. Wê çavê me îstîqala xwe da, me îstîfa xwe da û wekî protest, wekî rexne. Ji ber ku yanî helwest û danûstandinên vê kongreya hanê, vê grûpa hanê ku yek ji alavên PKK'ye li dijî nasnameya Netewîyê, li dijî yekîtiya Netewîyê, alavekî ji alavê PKK'ye, yek ji wilo vetrîneyên siyasî ku PKK wilo di nav de gelê Kurd dixapîne, qaşo PKK yekîtiya Netewî dixwaze û yanî PKK wek hezkirî, dilsojê yekîtiya Netewî ya gelê Kurd tiştekî wilo tune yanî. Îja me yanî îstîqala xwe, îstîfa xwe da û min rexneyê wan kir yanî.
بريز قرموس قراسه سياسة مدارة بحثا بيمانا لوزانه دكو بيمانا لوزانه چاواتشي بو يعني هناك تشتين دیرۆکی و ئەنجام و سەر ئەنجام من وێ پەیمانە هاانێ و باندۆراوە یان نهێنی لەسەر گەلێ کورد سیاسەتا گەلێ کورد ناسنامە و مافێک گەلێ کورد بەحساوێ دیکە هەلبەت گەلێ کورد نەب حەوجەی منە نەب حەوجەی ئەحمەد قەرەمووس و کەنەکە و تەنەکەیاوی وەرە ینی شروڤەکردن و ڕاوەکردنا پەیمانە لۆزانێ ژێر دیار بکە مسألة يعني ناس كرينة يعني هر کس کارش ناس بکه که پیمانا لوزانه چه بو پیمانا سیور چه بو چه باندورن نيجاتيف للروشة كردا للبوليتيكا كردا الجغرافيا كردستاني كر مثلا همو ناس كرين لي دوی فيديو ده كوج انا في چیه هفيدين به قرموس ركريه لناوندا كنكي كل بروكسلية كنكي بحثا كونفران آمادكارية خوي كونفرانس اكيد كجبو يعني 100 سالية بيمانا لوزاني يعني 100 سالية كومارا دولة ترك كو تيزانين كومارا دولة ترك دهبونا خوده نقشة خوده سينوري خوده كساياتي خويا سياسي ده خود سبير بيمانا لوزاني يعني رخنة لوي بيمانا هاني وي كونفرانس كي چه بكن رخنة وإيدي تحمل كرداج وي بيمانه رنماي وجوان چيروك ميروكي كو گلكسي در دوري PKK ايكو مديا PKK دو شوپين وي لأخافتنا قرموس رو كوجو پلی دایی برخو بلا 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 نکار ولو سربسی باخذ بيبل نکار باخذ دا جامير و كونفرانس كي چيت كي بحثا آماده كاري كونفرانس كو جهاشتي داوي كابي كي جان روجي دوي لدار بخن لي خويا يعني رولا اف كوريدورا دنابرا PKK و يكيتي ده حشد الشعبي وطهران و دفرين نجي الناف ده يعني بيك بشتقري في جبهة هاني في برايا هاني خد ناس كرين كينا كي بشتقري يكي دين اجتماعنا دناوا كرداد و دناوا دنيا ده همو ناس كري كي بشتقري PKK بشتقري يكي دكي رجيما إيراني رجيما سوري افجي ايدي اشكال بوية لي از نا بحصا في كونفرانسي هاني دكم از بحصا في أحمد قرموس والريخ سناوي دكم يعني كو حياة چه درجة براكتيكو قوتنو تشتيوان وهلوستيوان وتيوريوان ولو الهف دكن يعني اگر بالراستي أحمد قرموس و أفيكو يورن في كونفرانسا وان حاضر ببن لدجي پەیمانە لۆزانێنە گەرەک بەری هەر کەسی لە دژی ئاپۆ بسەکنن ژبەرکو ئاپۆ دەما هاتگرتن و حتا ڕۆژا ئیرۆ دەبێژە ئەس حازرم خزمەتا ترکیە بکەم ترکیە چیە ترکیە سەرئەنجامێ سەرەکە و استراتیجیە پەیمانە لۆزانەیە مەلهەف کرد برێز ئەحمەد قەرەبووس یعنی بەری هەر تشتی دەبێتە و کۆنفەرانساتە هەلوەستێکی ڕەخنەیی لە دژی ئاپۆ دركبه تدويري في اجتهام بك تسلامه تو كرد وهستين توائي ايكو بيجت خواسم خزمتا تركيا بكم نها بريس عبد الله وجنان بيجي داي كان بتركيا خواسم خزمتا تركيا بكم هما ون فرصتي بدن هما ون درفتي بدن ما خزمتا دولتا ترك بكم بده جارة بحثا بمسألة هاني كريه وكي كردكي وكي سياسة مداركي وكي أحمد قرموس تشبشتا بابي خوي تتكاري برسفة عبد الله وجلان بده تتكاريش عبد الله وجلان بيجي تشاشة تفيرنجي هاني وان دا خويانية آبو يعني پەیمانە لۆزانێ نتێنێ دکێ تەکەز ماچ دکو داتینە سەرسەری خوا تتکاري برسفة آبو بده دفرمو زلاما بینم ئەڤ یەک دو
ev استراتیجی PKK دوان چند سالین داویده چند سالین داویده 20 جگرتنا آقو بگره جنوت و 10,000 23 سال 24 ساله نتویا دموکراتیک و کمارا دموکراتیک د بنگه خود د اصل خود د فصل خود د جوهر خود پیمان آلوزانی قبول کردن و پجراندن پیمان آلوزانی و بچکی مدرنیزه کردن پیمان آلوزانی اف کیه اف آپو و پککه قرموس احمد قرموس کنفرانس احمد قرموس و کنکه و تنکه وندکارن برسفا و پاراتیگمیا PKK یا نو بدن یا ناکو پاراتیگمیا پیمان آلوزانی ای کودکا یعنی دخوازه بشکل کی بشیوه کی جشیوهان پیمان آلوزانی بکردا بدو قرطاندن و قبول کردن و خوش کردن دفرمو تدکار رخنه لپاراتیگمه یا وان بکی آنو یا نا از لاما ببین از سیاست مدارا ببینم از نتوه پرورین کرد رسن و زلال و پاقز و مجی پاقش و دل پاقش از ببینم فرمو او یعنی بری هر تشتی کتبو خوازه رخنه لدولتا ترکی بکی ایکو که دولتا ترک خوشک دکن ایکو سر پیمانا لوزانه خوشک دکن آپو PKK دهر وان رخنه بکی است ببینم پیوه گریدای دیسا برز احمد قرموز ورلکی لک ابری خورونه و شکی بین افره والمگهدار بکی که اشترت چه دوشم اگر برسبك لجمت هبه كونفرنسا تا وكنكيا تا وتبخوا ونقش لسر هفدوها والنت كارن يك جوان برسيكو از بيشبري وديكم ونبرسفاي بدن بمنطق بأصول ببلغة بأخلاق بأدب بسياسات بحثين ديمقراطيك بمجية ديمقراطيك وما بيجيش كري از لبنداغي يعني برسبا بان برسيهاني نو جمر في شك ميشكا بشينو تهديد مهديد كشتني بشينو وكي عرفوا عادات اخوة نا وكي زلاما ولو دركن بيش بري هفدو بهنا فرا وبرسبا بان برسيهان بدن آبو خاپو بريز عبد الله اوجلان گلک جارا اگر تا پرتوکی یو خونده بن بريز احمد قرموز گلک جاران دبیجه مصطفى كمال آتاتورك ندج من گله کرده مصطفى كمال آتاتورك ایکو اسمت اونو نشانده بو جبو پیمان آلو زانه و تبحثا خاين آدك خاين کو ننو نري كردانه مصطفى كمال آتاتورك ایکو الشيخ سعيد وهوالي وي دار دكر و ایکو سيد رضا دار دكر وان اعدام كر آپوی تا سروکی تا نووی سروکی تا نزانم چه دبیجه مصطفى كمال آتاتورك ندج منی گله کرده خاپاندن کو درن بکی دیروکی هی از ندج منی گله کردم آپو دبیجه از ندج منی گله ترکم و مصطفى كمال آتاتورك ندج منی گله کرده دروکی هی خاپاندن اکی هی لناوا گله ترک و لناوا گله کرده چی دبیجه اف دروهانه دبیجه عبدالله اوجلان نه دجمنه گلی ترک مصطفى كمال آتاتورك نه دجمنه گلی کرده هلا عبدالله اوجلان نه دجمنه گلی ترک اف راسته بس مصطفى كمال آتاتورك دجمنه گلی کرده و آبوجی دجمنه گلی کرده به وان داخویانی هانه به وان چیروک هانه به ویر ریخستنه هانه حمود گیجه نقطه یکی کو شر PKK فکر و بیر و بوچون PKK بری و نها من البراكتيكا PKK دنره مرد بینه کو حیات چه درجی دجاتیا گلی کرد دوزا گلی کرد ناسنامه گلی کرد آنه تاوی بری جی دکر منه دی نها جی دکر ام دبینن و ام رخنه جی دکر ایجا باشه تدکارج عبدالله اوجلان بجنا برز آپو تشاشه
مصطفى كمال اتاتورك دجمنه قالي كرده ده الزلامه ببينم برسفا ابو بت تسلوكي كونغريانا تويا كردستان هي اي كود بيجم مصطفى كمال اتاتورك ندجمنه قالي كرده هر برسفاوي بت هر برسفا ابو بت ابو جي برتو كيوي دم بخندي يعني من نشخو ولوش برخوة ولو امرخنا دكن يعني ولو ده حتى ده نوتا گورشمه خود يعني ده هفديتني خواه باريزر خواه بحبقات خواه قلق جارا قوتي كو يعني بوي بواته هاني كو اتاتورك باش بو مصطفى كمال اتاتورك باش بو لي يعني جرك شيخ سعيد بهنا خول افره بكرا جرك سرطان چي نبا كومار نوبو جمهورية نوبو وجافانا جي هاتن رابون بحثا نظام دعوة خلافة ذكر يعني حق واسا ديروكا قلي كرت تي رشكرن جا آلية آبو وأحمد قراموس وكونفرنسا أحمد قراموس وتنكو كنكو زبير عيدر سكتم بكتم دبي خوكردن وكسك جوان برسفا آبو ناد كسك برسفا ناد نابيج انو تنراسته اف دروكي مزنه اف رشكرنه كي مزنه الشيخ سعيد قال رشدك وت آبو سبيدك سيد رضا رشدك وت مصطفى كمال اتاتورك سبيدك يعني آبو خوشي سبيدك ومصطفى كمال اتاتورك شي سبيدك هردو يا كجري الشيخ سعيد ترابوي بكن نا ندج مني قالي كرده كجري سيد رضا تبجنا كمال اتاتورك فرمانا كشتنا سيد رضا ندابو نظام کیجان گنارالی نظام کی کاظم قربک رو ابي دردورا مصطفى كمال اتاتورك عجله شنو اعدام كرن وقرن لبرتوكي ابو داخو يعني ابو افحمو علويا اي دير سمي اي خب ابو قرتن وقرن بابو تشل سر شيخ سيد رضا بيجي تشل سر سر هلدانا سيد رضا بيجي وتشاوا آبو دستي مصطفى كمال اتاتورك جو خوينا سيد رضا جا شيخ سعيد جكوبان حموكم كجيه هاني آبو جد آب لدستي دكو ودشو هرم برسفا ويبدن اگر ون براستی تنكبن ون كونغرا نتويا كردستاني برسفا آبو بدن بفي منطقي هاني آبو يعني مصطفى سبيكرنا مصطفى كمال اتاتورك و کمالیزم کریه ارکو دلامت خواه باشه کنگریان تویا کردستانی گرک بچرنگی برسوی آبو بده انا گه از صورت مصطفى كمال اتاتورك لمالا خودینم یعنی صورت رجب طيب اردوغان لوی دریون ببینن مانا وی آبو چی و فرمانا ببینن شو آبو شی درواده کن و دبیجن para و دلار و شمیکه دستینو زن چه کراسه خوی رزیای ای قطیای ای گنیتین لمرو دکن کی آبو چی ده هرم برسفا آبو بدن و آبو بحثا مصطفى كمال اتاتورك دكو كو يعني ميمار بيمانا لوزاني او اسمت انو همو ريزن بيشين ايكو دامزرينرين كماليزم اي دولت ترك هرم برسفا آبو بدن کنفرانسا تا آکو تنها شهر آمده که وحمو اف حرحوب و زرزوب کنکی و تنکی وند کارم برسفا آبو بودن از وی چاقیز کارم جوار بشن براستی ون نشتمان پرورن ون نتوا پرورن کرد اصیل و رسنن لی ونجبر بچن رخنا البيمان الوزاني بكن ودبي خواه وقوي خواه وشعبي خواه جا آبو جا PKK بگرن ایویا يعني وند كارن چند كسين ولو الربان وسراسرا وش الرزي بخابين نا كارن كسي بخابين شو او دما ون خلقي دخاباندن شو او تحتاك والسريت باران الليكر ششتو شو نما او دم نا او دما بري يعني كون هما الش بيجن وخلق جوار بيجن اري والله آمنا
سوشيال ميديا أي خلد كارن بقرن خلد كارن يعني لتشتا بقرن جي درحنا نعم حمود شتنكو ون بيجن خلق قبول بكنو بيجن أري آمنا بكا كراس تشتي بكا كيد بيجن زيري زيرو تشر عشيرو كس ندرو نخافاندن نا تشكلو نماي شو بيجي أحمد قرمش مر رونشتي وقراتي هذيك وبحصا بيمان آلوزاني ديكو نظام شوف بيمان آلوزاني ولو نونري كردايا تيد نونري كردا تنبون خاين بون آجان دولتي بون خاين بون آجان دولتي بون او نونري اي قد بيمان آلوزاني ده يعني حتى قالك ديش لسر حسن خيري جهاد شتين ديروكي اي ببلغة هاد درواي دروين آبوچيا حسن خيري ايكو ده هندري پارلمانتو يا تركي ده دوانشا خوال همبري مصطفى كمال آتاتورك دكشينه ورادكشينه كو مصطفى كمال آتاتورك بكوجه سروكيتين نووي انا بسني مصطفى كمال آتاتورك بكي حسن خيري دقورا خود دوي حالي خود دوي روشا خود بحزار وبنزد ونوت ونحجاري جسروكيتين توي شتر خودي هلوس خود يعني بيمانا لوزاني جي وشاغي كابش شكلي بو سوزي مصطفى كمال آتاتورك تشتيكو خاپاندن مصطفى كمال آتاتورك في هات خاپاندن وقوت لأبو تسوج كسيجي نستدي وقوس التنازل وتنازل 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 تعويز وتعويز وداكتنج دولة آتاتورك وسبيكرنا مصطفى كمال آتاتورك برسفا هري مزن واستراتيجي وآية كمين نا البيمانا لوزاني لبكيكي وسروكي بكيكي كو بيمانا روزاني يعني قبول لكن كمارا ديمقراطيك ورشكرنا ما فينا توي دولتانا تويا كردستاني باش بريس قرموس ور تا چند جارا دید برپرسیم پکیکی دبیجن امریکا دخواست دولتکی لروجاوای کردستاني چه بك وكي دولتا كردستان عراقي ما نهشت او نظام چو امید و چی کادرین پکیکی و برپرسی پکیکی چند جارا واندا خویانی هاني بلاف کرن تبرسف ده تدویره تبرسفه بده تدویره تبرسفه پکیکی و دا خویانی پکیکی بده كل دجي ما فينا توي دولتنا توي امريكا دخواست او دبيجن ابوچي امريكا دخواست شتكي ولا شيء وكي كردستان عراقي للروجافاي كردستاني ما نعيش في اجتهاني بكن ديمكي نتني لدجي دا خوازن دولتنا توي للروجافاي كردستاني للروجافا يعني او تشتنكو او دبيجن لدجي دا خوازن دولتنا توي لباشوري كردستاني نيش كينا ابوچينا ایک وان کسین کولو بیج يعني امكارن چی بیجن جوان ر علاقه وان لديجي پیمانا لوزانين نا براكتيك دقال پیمانا لوزانين سدي سد جتركا بيتر تيوري كوش مر كونفرانسا چه بكن لسر پیمانا لوزاني هر برسبا آبود بيجي والله مصطفى كمال آتاتورك باش بون ليه در دور اوي خراب و قونك و بيس بون هر برسبا آبود تدويره برز أحمد قرموس يعني هلوستين PKK بوليتيكاين PKK كريارين PKK برد يعني دشي بيرو بوچون نتوي ناس ناما نتوي مافي نتوي برد أبياد وانا حمودين آليك اللي دتشيروكا بيمانا لوزاني ده PKK تكاز دسنگرو خندك دولتا ترك ده جيه خوگرتي آبو PKK و پاراديگمايا PKK و پوليتيكايا PKK اگه تبخواز شروعه کی جي پیمانا لوزاني راس دينه و برسوه کی جي پیمانا لوزاني راس دينه تبي برسوه يكمين آزلال
آ پاقش آ كردواري آ شورشگري آ نشتمان پروری لدجي آپو ولدجي PKK وحقي تهي ومافي تهي وتج جهكي خرد آخذ جبركو بطونا بلقد نافا دستيت دهنه بطونا بلقد نافا دستيت دهنه كو PKK وسروكي PKK توان باردك وهالوسطى تيار رخني خردك و هيزي دديه اگر اف جسارت اف ميراني انا توي للجم تهبه ده فرمو ام ببینن حوجت ناكب فرا فينا سكرنا كونفرانس نولو بالدرو خاباندني PKK بده وتجيش مرور بحصا قاشوت دبلوماسي لدجي دولتات لأوروبا لدجي دولتات ركاتا تشكريه تش دولتات ترك خصي تنقاوية حكومة AKP تش تنقاوية تشكريه أحمد قرموس كنكا كاوتش دولتها ترك وكشاندي محكمين جنايتها ناف نتوائي كل جنايتين لتجي مروفاتية ولتجي شهر دولتها تركية كاوتش قزنجكي تني سر آستا دبلوماسي جمر بيجكو كنكا وتنكا البيدري لأوروبا بدأس خصي كاجمر بيجن تاني ومعاشي يقودستين تو زبير أيدارو أف يعني أف بيري كو يعني نما ايدي بكيري بيبازا كيشيتي شخور سر بشتافي قلي هاني ورودنين و تشتين تيوريك دبيجن وقراتية قدكن ونتهوين ونجتماع پرورن ودبينن PKK شتين السري قلي كرد لروجاغاي كردستاني شتين السري قلي كرد لباشور كردستاني ولروجلات كردستاني ولباكور كردستاني تجمر كونفرانسا لدجي بيمانا لوزاني اورغانيزه بك ولدار بك ده كرم بك برسبا وان برسيهان بك خزمتا هري باش حلوستا هري باش لدجي بيمانا لوزاني و دبرسفين زلال وريكوبيك وبلغة جوان برسينهان ر اگر هبن حلوستين لهمبري PKK حلوستين لهمبري ميتاي حلوستين لهمبري PKK حلوستين لهمبري دولة ترك ولهمبري لوزاني ام بچن مجارا اوی جاميري شهيد حكمت فيدانا اف شهيد نتوا كرده اف شهيد حلوستا رخنگيري آل همبري PKK دما في زلامي هان كشت ريل بيشيا كسن وك أحمد قرموس وزبير عيدار وأف كسن كولو يعني خلام وزلام جو PKK رو كري قلتي لجم PKK شغلن ريل بيشيا وان وكر وشعبي وانجي شكان كس نوير رخنا لPKK بيجبركو ايكو خدي هلوستكي رخنايب لPKK حالي وأف حال به يعني PKK نابرس أبي كسي هان حقواس الصال بمرما أبي كسي هان حقواس الصال كداوي هبو تشتي نابرس تشتي هان لجنب PKK تنا ت روجا أو كيليكا كنت نما خلام بيش PKK ردك تبو دجمن أو كيليكا كنت رخنا PKK بك تبو دجمن قالك كاس جو روجاواي كردستاني حكمت فيدان ناز ناكن باكوري ناز دكن حكمت فيدان كي وچبو وچكر وجبر چه هات كشتن PKK بر چوي كشت د ششه و مهيده سال وگرا كشتنا حكمت فيدان ج مردينيه د سال 1956 هاتي دنيايه دمكي د جيگير سروكي هذا بيبو دما هذا بو دها بو ددب و بدب و اوتشتي كو PKK كو داوياوي هذا بوديسا
چه دکر حکمت فیدان جیگر سروکی بی بو ددمکی بوی سروکی هذا به إزمير إزمير وي كرن سروكي هذا به اسطنبول وان دا تاي كل سر حكمت فيدان دا برتوكا كيفنا آپوچي كادري PKK اي بري كو زندانيين يكج زندانيين PKK بو صالح دندار برتوكاوي بري مبحثا برتوكاوي كربو سر دا ساعات ده او جامير بحثا دتای بویرا کشتن سیوکاست کرنا ترور کرنا حکمت فیدان بحثا واندک بحثا هورگولی و دتای وی جنایت هانه دکه حکمت فیدان دماکو سروک شاغ اسطنبول بو هادپی یکی دشینه حبسا أماسيا ده 1905 نوتو شش وچاقي صبري اوك برپرسي PKK ايد هندري زندانا دبو بشيني جم صبري اوك برپرسي اي زندانا اي PKK رخصتنين PKK اي سياسي و اي سيفيل insan haklar derneği ihade van o parti marti günlük umenlük Enstitüya Kurdiya İstanbul Enstitüya Kurdiya Ahmedi و Azadiya olat van çirok و çirvanokên PKK tevayî ji hindirê zindana di berpirsê zindana PKK rola wan di rêvebirina vansaziya han de heye إجا صبري أوك دوي شاغل زنداني دبو و صالح دندار جي دندري ريفي بريه دبو دندري برتوكا خوجي صالح دندار بحث دكا دبيجي حكمت فيدان يكي شاندي جم صبري أوك جير دبيجي يعني چه نابه ون محمود شاكاركو باريزاري اوجلان ونهال أوروباي ونو يبينن ولوج باراشوتي ونوي بكن سروكي شاغي هذا بيل اسطنبولي قالوي نازناك قالوي فهمناك وببان تشتي يعني ببي منطقي هاني ولو داخذه صبري اوك هيرس دبه اگر صاغ بو الفي فيديو تماشا بك ناز بكاس تشد بيج مني صبري جيت بيج هرج حكمت ربيج ايكوي بباراشوتي جي ازميري اني كر سروكي شاغي اسطنبول اي هدفي دكار محمود شاكارجي بباراشوتي بيني بك سروكي هدفي اي اسطنبول ناخذه المالا وخروني ورحت جوي شاغي حكمت فيدان ايدي دوري هدي دوري سياستي كت دما Osman Öcalan و نظام الدين تاش و كاني يلماز ji PKK qudbin grûpekî çêdikin wek partiyekî tevgera Welat Parêz Yekîtiya Partiya Welat Parêzên Kurdistanê tiştekî wilo wan çêdikin ev Hikmet Fîdan nêzîkî wan dibe kontakt bi wan re dike û dibe hevalê wan tê Kurdistanê nayê Kurdistanê Osman Öcalan dibîne nabîne ez vêya نزانم لê Nizamettin Taş û Osman Öcalan û vê grûpa hanê Hikmet Fîdan dikin nûnerê xwe bakur PKK jî naz dike hevalê PKK nav wan de heye wan tişmiştê istixbaratî naz dike û tên Hikmet Fîdan di şeşê meha heftadê 2005 li Amedê bi devançeyên bêdeng Hikmet Fîdan li Amedê wî dikujin ji piştî ne ji pêşî ji piştî lê dixin wî dikujin wî teror dikin wî şehîd dikin kî PKK helbette PKK wê çaxê wilo rêze bûyerên terorê çêkir li hemberî Kanî Yılmaz hevalê wanî berê soykast li dijî wî bi kar anîn kirin li Helebê
انور حفتار و چەکدار ئەو یەکی بەرپرسێکی عسکەری پێکێکی پایە بلند بوو دەمەکی وی کوشتن لە دربێسیە یەکی کوشتن ناوی مش بیر کرد هەواڵێ ویفاق بوو لە حەلەبێ دیسا یەکی دنجی کوشتن ئەوژی هەواڵێ ڕێکەفتن بوو پێکێکێ ولو ڕێزەبوویەرێن تەرۆرێ خۆستن ئەو فەوزی شنگالی کونها دیسا بەگەریای حمبێزا پێکێکی خستنویژی بکوژن gelek bûyerên bi vî rengî pêkanî di nav de bûyera hekmetfîdan lê mesele ne ev e PKK erf û adatê PKK'yê kî wê çaxê serokê belediya Diyarbekirê bû kî ka ji mir bêjin parêzer abûqat mirov hez mafnas Osman Baydemir serokê belediya Diyarbekirê bû belediye şaredariya Amedê binêrin û bere Osman Baydemir derkeve val cîranê min li Brîtanyayê bere derkev bêjina ne rast e ev camêr gewdî wî li Cedê dibîne kesek newêrî nêzîkî wî bibe heta ku erk û delametê belediyeyê polîsên belediyê xizmetkarên belediyê biçin wî ji Cedê rakin herin wî bişon wek misilmana wek Kurda wek yani wekî mirova wî ji erdê rakin xelas PKK wî kuşt Osman Baydemirê ê ku goxtê derdikebû diaxive û dibe xudayê mehreban û dilovan û tilê binere û yani camêr parêzer û abûqat û xwedê nas dike û nizamçe gewdê hekmetfîdan li Cedeyê Diyarbekirê hişt Osman Baydemir maqey wê dîrok veya ji bîr bike dibe yani ka bi çi heqî wî Kurdê hat kuştin tu nikare ji PKK'yê re bêjin navî nekujin lê hema bi kêmanî li gorî erf û adatê silmantiyê kurdatiyê mirovatiyê erebeyekî belediyê bişîne birin rahêjin wî ji Cedê rakin wî bişon û veşon û wî bin ax bikin Osman Baydemir vê meselehanê nekir Osman Baydemir ê ku em bi serê wî son dixwin wê çaxê serokê şaredariya Amedê bû û hekmetfîdan di kelkela germa havînê de li Cedê Amedê gewdî wî li ser li Cedê û nehiştin belediya Amedê herin erebe bişînin PKK dindirê belediya Amedê de ji Osman Baydemir xurtir bû PKK Osman Baydemir anî kir serokê belediya Amedê lewma dest û dev û çav û Osman Baydemir girêdayî bû nidkarî belkî dixwest ji tiştekî bike yani li gorî axlaqê silmantiyê lê nekir niha Osman Baydemir ne dibin rehma PKK'ê de niha li Ewropayê niha li Brîtanyayê ne dibin rehma PKK'ê de dibin rehma Xwedê de gê li ser van bûyera hanê biaxive dibe destê xwe deyne ser wijdanê xwe û biaxive rastiyê bêje ji bo dîrokên mane Xwedê dibîne ma Osman Baydemir dikare derewal me bike lê derdora xwe bike ma dikare qey derewal Xwedê bike mane Xwedê dibîne çawa hekmetfîdan hat kuştin û Osman Baydemir û gelek kesên di nava HDP'ê de çavê xwe ji vê meselehanê girtin Ehmed Türk ev ê Mêrdînê hemû kes rojnamavan nivîskar vî zilamê vî welatparêzê hanê hat kuştin bê sûc û bê sebeb û bê guneh apoçî çi digotin ew û Hakan Fîdan merivê xwe hekmetfîdan û Hakan Fîdan derew hat tenê ji bo camê reş bikin û bihaneyan ji vê terora hanê vê cinayeta hanê bîne baş in ha birêz Osman Baydemir tu parêzer tu Xwedê nas mafnas wijdan nas ev bûyera hekmetfîdan û bûyera Kanî Yilmaz û ev bûyerên ku PKK gîş kirin li Helebê li Efrînê
دوی قوناغا هانی ده دوی قوناغا 10,004 10,005 10,006 لسليمانية لحوليري سينان روجلات كشتن كان يولمازي باكوري كشتن حكمة فيداني باكوري كشتن أنور حفتاروي روجافاي كشتن وأوي الدربيسية جندية الكرمة منافي بيش بيركر باوي مسلم جرد قوت النظام منافي بيش بيركر ويجي كشتن يعني دفر هر چار پرچه كردستاني تاوان و جنایتên terorê PKK kir. Ev navê wê eger ne teror bi navê wê çi ye Osman Baydemir? Navê wê çi ye Ehmed Qeremus? Navê wê çi ye Samî Tan? Navê wê çi ye Ehmed Huseynî? Navê wê çi ye Helîm Yûsif? Ev bûyerên ku hatin kirin ku ke qurbaniyên wê bikevne apoçî yan jî kesên sivîl. Eger navê wê ne teror be لقاموسا لفرهنگا مافي مروفا لفرهنگا قانونا ناف نتوي لفرهنگا افريقي اوروبي لفرهنگا مريا زنديا انسو جناد نافي وي جنة ترور به نافي وي چیه بركة افكسين كنها كشمر PKK دو باريزن والجنايات PKK دو باريزن برا ورنجمر نافي كي ليبك Evejmir bejin şaştî çê dibin şaştî ne hene kî masîv gerek mere behsa kê masîv şaştî yani gerek mere behsa tiştê baş bike êrê kuroka ev cinayetin ev ne şaştîne ev ne tiştê besîtin ev cinayetin ev kuştin û kuştina insana kuştina sivîla çünkü insanekî li ser helwet yani ana Hikmet Fidan راشته بو سلاح لهمبري PKK نه كان يولماز ايكو زندان حوالي PKK بو برپرسي PKK بو راشته بو چكو سلاح لهمبري PKK نه ريكفتنو ابن كمال عفريني اي حاج خليل كمال شاهين سروكي ريكفتن كو PKK وي كشت ما راشته بو شكل همبري PKK افان كسين حمو هاتن كشتن اگر ناوی از ناوی نه ترور باش ون ناوکی لێ بکەن ez li bendawam win navekî li van bûyerê û kiryarên PKK bikin tu çijmir konferansê Kongreya Netewî û konferansa li dijî Peymana Lozanê çê dike Ehmed Qerebûs kala nav li van bûyera bik pişt rû we jimir behsa Peymana Lozanê bike em biçin mijara xwe ya dawî Vê xanima Hanê yek ji medya çêkerê rojnamevanê PKK ye. Di nava gerîla de bû PKK wê şand Ewropa û qey ji Nisêbînê ye. Navê wê Kod Berfîn e. Nizam nihalûkî derê ye nizam di nava PKK de ye ne di nav PKK de ye sax e birîndar e rewşa wê çi ye ez nizanim. Lê ez naskim berî demekî li Rojava bû ji kadrên PKK ê ku medya di nava taximê medya çêkerên PKK li Rojavayê Kurdistanê ev berfîn ewil naskirî bû bi programê xwe strana dema di Medya TV û Roj TV û programekî çê dikir kî çi stranî dixwaze diyarîkî dike ev yek û pişt re bûyera Şingalê derket û dema ku pêşmerge ji Şingalê xwe vedikşînin hemû kes xwe vekişan ne tenê pêşmerge artêşa Iraqê xwe vekişan gelek yani bûyerekî wilo tevlîhev û bi guman û tiştekî ne baş bû tiştekî gelekî ne baş xwe vekişandina pêşmerga tiştekî gelekî ne baş bû û me gelekî rex nekir û ja berfînê derdiket û wilo digot hûn werin vegerin hûn bi ku diçin vîdyoa wê tê bîrawe û apoçî pir vê vîdyoanê bikar anîn lê ev berfînê dema ji gundên derdora PKK vekişiya ja ne tenê PKK vekişiya ji gel jî digurt derkevin û gunda vala bikin wê çaxê berfînên nelwir bû ne digot heval bisekinin heval hûn bi ku diçin hûn ê herin kî derê heval
بمینن لبرخو بدن برفینی و چاغه نلورو دما PKK و آپوچیش عفرینه جی وکشیان و دان ترکا و دان تروریست انگریدای ترکا برفینه نلور بوشوان بجه هوال رو بسکنن و نهارم کور بمینن برخودانه بکن برفینه و چاغه نلورو باشه يعني جهنا كس هنا جكوباني وج عفريني ويورن جمر بارسنا PKK بك كرو هاي خلي سر يعني تكيبه تبلابه يعني ايكو شنغالي دبي شنغالي رزقار كرو برا جندكي جو جندي شرنخي وجزيرة رزقار بكن وش غيزي باور بكم كو اري راستوان شنغالي رزقار كر برا جندكي آمد رزقار بكن وش غيز ناس بكم كو والله اري PKK كو ماني رزقار كر بس حقواسا خاپاندن نابه حقواسا بهشي نابه بشك مجيه خو بشغولين بشك برصابكن بشك تشتابدن برهفدو بعاقل بمنطق ببيفن ما نب حتى يقولوا بهشي نابه بمينن آبوشي بمينن بس حمو تشتيكو PKK بي باور نكن حمو تشتيكو PKK يعني بيجن نبيجن آمنا بالله نه قرآن نه انجيل نه نظام چیه آپوچی بن کسیش ور نگوتی بس بچکی آپوچیین ولو خوتی مجیبن هستین رخنگری لجمع هبه حلوستا رخنگری جمع هبه هشمندیا رخنگری لجمع هبه قرقام زهابو يعني مو لسر زمان مشين هاتو از لبيجم كو بمين ان آپوچی لبچکی دستهلاتداریا و مجی منطق رخنگری لسر PKK برهب اگر تنه به PKK وکی کریل ودنره ون دمکی برخکن و مه و بزنه کدناوا کریه PKK دن PKK و کد بچبین سری و بگرینه و بکو قربان و بفروش چبکش و PKK و کریه PKK و ملکی PKK و PKK آزاد اگر تل خودنا رجلي برادري مني آپوچیه هجا خوشكا آپوچیه هجا اگر تل خودنا ر بزنك يا مهك يان برخك دناوا كريه PKK ده وجا PKK تدكره تدفروش تدقري تدقو قربان تدافش قرارب حر آزاد PKK ت إراده خو و چارانوسا خو و مجیه خو دخه دسته PKK تو خود فروش PKK جيبته بفروش هنكيدن از نخواستم بمینن آپوچی نکن نبنا بمینن یا بو بمینن آپوچی خب ناکه بس بچکی آپوچین خودی اراده و خودی هلوست و خودی منطق و مجیبن نعم اولو بكوراتي كيرا بالرخنة PKK بك خاينة تسدي سد تخاينة وتآجانة ميتية كروحي خلي سر أزل دجي ميتي أزل دجي دولتها كورم ايكو پسنه مصطفى كمال اتاتürk dedi ايكو پسنه تركيا dedi ايكو تخوازı خدمتا دولتا ترك بك خيانة كينه اشكرن والبيش شعبان خيانة ودبيجن وامن وعم تخوازن خدمتا دولتا ترك بك من نقودي جام تركه جام خوش بتركي نزانه يعني نزانه بس يعني نوك جا ابو ونوك ابو يعني كشمر ور بيجن والله آجان ميتي سدي سد آجان ميتي وتنظامش ناچن جري خصنا خور نابيجن ناچن أبيكو بسني يعني كماليزم ده ودبن حوالي كماليزم وحوالي دولة تاتر وچاوي خوشوان بگرن وكي رخنا لوان كسم كو بسني دولة تاتر ده بسني كماليزم ومصطفى كمال اتاتürk دك كي رخنا لوان بك بيجن ونهوالي ميتين كلوا عيب ما عيب ما هو العالمين ما هو خلاص اگر ون خو كري لجنب PKK ده حسابن خوش حلال به لوجي ولو PKK شي ده ما أصرخنا دكم جناه مبوته ون ربنا ون جناه مبوته كو PKK قصوات خابينه اللي بي اگر جوار ولو البردلي وجهينك وشيرين به ويخوش حلال حتى مجارك إذن لنا خير وخوشية ده بمين
جیان به پرسان پیش دکوه به رخنه و نرخاندن پیش دکوه دبیم جی پرسان نترسن دیگل هوشنگ پروگرامه کی هفتانه لسر اکران خانی تیویه هر روزا سه شنبه ساعت 8 ایواره لگوری دم اروپا از لبندا ومه من جیل بندا بگم